إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. दुआए यौम ईद मुबाहला पढ़ते हैं, साथ में दोहराएं। सबसे पहले दुआए इमाम ज़माना पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला बियाज़िस्सा मुजीबुल इंसान वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व इना हत्ता तुस्किना व ज़काता व तमद्दा फिहा तबीला। हम पढ़ते हैं, साथ में दोहराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन बहाइका बेअबहाहु व कुल्लु बहाइका बही। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बेबहाइका कुल्ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन जलालिका बेअजल्ले व कुल्लु जलालिका जलील। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिजलालिका कुल्ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन जमालिका बेअजमलिही व कुल्लु जमालिका जमील। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिजमालिका कुल्ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका कमा अमरतनी फस्तजब ली कमा वअदतनी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन अज़मतिका बिअज़मिहा व कुल्लु अज़मतिका अज़ीमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअज़मतिका कुल्लिहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन नूरिका बिअनवरिही व कुल्लु नूरिका नय्यिर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिनूरिका कुल्ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन रहमतिका व औसअहा व कुल्लु रहमतिका वासिआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका कुल्लिहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका कमा अमरतनी फस्तजिब ली कमा वअदतनी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन कमालिका बिअकमलिह व कुल्लु कमालिका कामिल। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकमालिका कुल्ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन कलिमातिका बिअतम्मिहा व कुल्लु कलिमातिका ताम्मा। अल्लाहुम्मा
إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني اللهم إني أسألك بعزتك كلها وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك بقدرتك التي استطعت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها وكلها إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني عدوك كما أمرتني فاستجب لي कमा वअदतनी। अपनी दुआएं बारगाह खुदा में तलब करें। आज का दिन ईद मुबाहला का दिन है, दुआओं के कबूल होने का दिन है। अपनी दुआएं खुदा की बारगाह में अपने राज़ नियाज़ अपने परवरदिगार के सामने, अपने गुनाहों को खुदा के सामने मग़फ़िरत तलब करें अपने मरहूमीन के लिए। फ़स्तजिब ली कमा, साथ में दोहरा है, फ़स्तजिब ली कमा वअदतनी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन शरफ़िका बिअशरफ़िही व कुल्लु शरफ़िका शरीफ़। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिशरफ़िका कुल्लिही। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन सुल्तानिका बिअदवमिही व कुल्लु सुल्तानिका दाइम। अल्लाहुम्मा
إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني اللهم إني أسألك من علائك بأعلاه وكل علائك عال اللهم إني أسألك بعلائك كله اللهم إني أسألك من آياتك بأعجبها وكل آياتك عجيبة اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك كله اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت اللهم إني أسألك بكل شأن وكل جبروت اللهم إني أسألك بما يجيبني به حين أسألك يا الله يا لا إله إلا أنت أسألك ببهاء لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت أسألك بجلال لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت سألك بلا إله إلا أنت اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني اللهم إني أسألك من رزقك بأعمه وكل رزقك عام اللهم إني أسألك برزقك كله اللهم إني أسألك من عطائك بأهناه وكل عطائك حني اللهم إني أسألك بعطائك كله اللهم إني أسألك من خيرك بعجله وكل خيرك عاجل اللهم إني أسألك بخيرك كله اللهم إني أسألك من فضلك بأفضله وكل فضلك فاضل اللهم إني أسألك
बिफ़ज़लिका कुल्ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका कमा अमरतनी फस्तजिब ली कमा वअदतनी। परवरदिगार तेरी बारगाह में हम दुआ करते हैं जैसा कि तूने हमें हुक्म दिया है। फस्तजिब ली, परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा। कमा वअदतनी, जैसा तूने वादा किया है। अपनी बारगाह में, खुदा की बारगाह में अपनी दुआओं को अर्ज़ करें। हाँ, साथ में दुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बअसनी अलल ईमान बिका व तस्दीक़ बिरसूलिका अलैहि व आलिहिस्सलाम वल विलायत लिअली इब्ने अबी तालिब वल बराअत मिन अदुव्विही वल इत्माम बिल अइम्मत मिन आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम व इन्नी क़द रज़ीतु बिका या रब्बे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका फिल अव्वलीना व सल्लि अला मुहम्मदिन फिल आखिरीना व सल्लि अला मुहम्मदिन फिल मलाइल अअला व सल्लि अला मुहम्मदिन फिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अअत मुहम्मदल वसीलता वशरफा वल फज़ीलता वद्दरजतल कबीरता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वक़न्निअनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फ़ीमा आतैतनी वहफ़ज़नी फ़ी ग़ैबती व कुल्लि ग़ाइबिन हुआ ली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वबअसनी अलल ईमान बिका व तस्दीक़ बिरसूलिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अस्अलुका खैरल खैरि रिज़वानका वल जन्नता व अऊज़ु बिका मिन शर्रिल शर्रि सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वहफ़ज़नी मिन कुल्लि मुसीबतिन व मिन कुल्लि बलियतिन व मिन कुल्लि उक़ूबतिन व मिन कुल्लि फ़ितनतिन व मिन कुल्लि बलाइन व मिन कुल्लि शर्रिन।